headshot! Boom, headshot! Boom, headshot! Aman nggak teman-teman? Aman nggak? Gua hanya ingin anjing dada gua sakit. Anjing, stop. Anjing kata anjing. Capek goblok. Anjing capek anjing. Ngomong anjing. Padahal ini baru ganti teman-teman. Ada orang, ada bapak-bapak teman-teman. Lagi tapa dia. Assalamualaikum Pak. Nengok, anjing nengok. Astagfirullahaladzim. Anjing, goblok, kok ada apinya? Allahu Akbar. Kang Adit. Bu, ada ibu-ibu guys. Bu mau kemana Bu? Ada ibu-ibu anjay. Kok nggak ada, anjing hilang, goblok. Bukan ibu-ibu itu anjing. Aduh. Kang Adit. And his name is John C.